पुरी जिला स्वेच्छासेवी संगठन सामुख्य दि बेल परिवर्तन ओडिशा महाविनायक सेवा टेम्पल ट्रस्ट और श्री जगन्नाथ फाउंडेशन ट्रस्ट का मिलित आनुकूल्य पुरी नारी सेवा संघ सहयोग आयोजित हो राज्यस्तरीय विश्व स्वेच्छासेवी संगठन दिवस कर्तव्य 2026 स्थानीय नारी सेवा सदन परिसर में आयोजित उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में महिप्रकाश मठर मठाधीश स्वामी शुभानंद पुरी जोगदे अधुना परिस्थिति समस्त अनुष्ठान निज निज भितर मत पार्थक्य न रखी सामूहिक भाव में संगठित हो कार्य कले समाजर बृहत स्वार्थ समाधान एवं एथिसह संगठन गुड़िकर कार्य परिसर वृद्धि पाइब बोली कहिथिले। अन्यतम सम्मानित अतिथि भाव भारत रक्षा मंचर पुरी जिला सभापति सांबादिक नारायण दास, वरिष्ठ सामाजिक कर्मी सविता मिश्र, लक्ष्मी बारिक, नारी सेवा संघर युग्म संपादिका संघमित्रा दास और कक्ष संपादिका अध्यापिका बासंती देवी, डॉक्टर नेताजी हरिचंदन, श्रीमंद्र सुआर महासर निजोगर संपादक गणेश महासुआर एवं सांबादिक जगन्नाथ बस्तिया प्रमुख उत्सव में सम्मानित अतिथि भाव जोग देते। दि बेल अध्यक्ष सिद्धार्थ राय अध्यक्षतार आयोजित उत्सव संबर्धना पर्व में समाजर विभिन्न विभाग में सफलता सहित कार्य कर 18 गोटी अनुष्ठान को कर्तव्य सम्मान 2026 सम्मानित करा। सामाजिक कार्य उत्कलमणि द्वारा स्थापित पुरीर सर्वपुरातन सेवा अनुष्ठान पुरी सेवा समिति, पर्यटकों सेवा पुरी बीच फोटोग्राफर महासंघ, जनता को सचेतन करने क्षेत्र में कार्य मित्र संघ, पशु मान मंगल श्री जगन्नाथ गोसेवा संस्थान, खाद्य वितरण आपण सेवारे, युवकों उन्नति विवेकानंद युवशक्ति संगठन, रक्तदान समर्पण, महिला सशक्तिकरण पुरी नारी सेवा संघ, ग्राम्य उन्नति माटीर मनीष, दिव्यांग सशक्तिकरण श्री नृसिंहदेव आंचलिक युव परिषद, शिशु अधिकार शिशु समाचार, त्वरित सेवा हैप्पीनेस फाउंडेशन, निशा निवारण मिशन ओडिशा, खेलकूद झाड़ेश्वरी क्लब, भाषा सुरक्षा कुमार कवि फाउंडेशन, वरिष्ठ नागरिक सेवा होप इज लाइफ, शिक्षा श्रीक्षेत्र पुस्तक मेला कमिटी और संगीत और संस्कृति प्रणति कला मंदिर को कर्तव्य सम्मान 2026 प्रदान करा। उत्सव द्वितीय पर्व में राजनीति में स्वेच्छासेवी संगठन मान भूमिका शीर्षक आलोचना चक्र आयोजित होता। यह आलोचना चक्र में मठाधीश शुभानंद पुरी, सामाजिक कर्मी विरंजन मिश्र, परिवर्तन ओडिशार मुखपात्र गणेश महापात्र, वरिष्ठ सांबादिक जगन्नाथ बस्तिया, सुरजित घोष एवं समर्पणर संपादिका डॉक्टर जयंती महापात्र प्रमुख वक्ता भाव जोगदे सामाजिक संगठन मान राजनीति में गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही मत प्रदान करते। यह कार्यक्रम को महाविनायक सेवा टेम्पल ट्रस्ट, श्री जगन्नाथ फाउंडेशन ट्रस्ट, परिवर्तन ओडिशा और दि बेल सदस्यगण श्रृंखलित भाव परिचालना करते। नारी सेवा सदन मैडम संघमित्रा मैडम को अनुरोध करुच्ची मंच उपर को आसवाई। अध्यक्ष दि बेल आज हूँ वर्ल्ड एनजीओ डे। आप जानते विश्व में विभिन्न स्थान में विभिन्न समय प्राचीन समय संगठन मैंने सृष्टि होती समाज कार्य लिप्त रही दिवस पालन करने निहाती आवश्यक। से यूनाइटेड पुरी दिवस को आमर डिक्लेयर कराई आज दिन में से एनजीओ डे आज पुरी जिले में प्रथम थर राज्य स्तर भाव में पालन करुच्ची। प्राय 18 गोटी अनुष्ठान को विभिन्न क्षेत्र में सम्मानित कर गोटे आलोचना चक्र रखाई जे एनजीओ मान राजनीति में कौन सब भूमिका रही। आप जानते बर्तमान आम जो संगठन मान रही संगठित होगा आवश्यक और एकाधारे से कार्य करने आवश्यक। जदिव संगठन मान विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रही है
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ଯଦି ଏକା ମନୋଭାବ ନେଇ ଏକାଠି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସମାଜର ଗୋଟେ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସେବା ଆଉ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସମାଜ ସେବା ରାଜନୀତି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସମାଜ ସେବା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମାଜ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମାଜସେବୀ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାବେଳୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜସେବୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜସେବୀ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ନାଁ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯାହାର କୋଉଠି କିଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜକର୍ମୀ ସମାଜସେବୀ। ସମାଜସେବୀ ହେବା ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସମାଜ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକର୍ମୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କଣ ନା କିଛି ଲୋକ ସମାଜ ସାଂଗଠନିକ ଯୋଉ ସଂଗଠନରୁ ସେମାନେ ସୁଇଚ୍ ଓଭର କରୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସକୁ। ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତାର ଉପରେ ପାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଉଠିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯଦିଓ କୌଣସି ସଂଗଠକ ରାଜନୀତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ହବ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ମାଧ୍ୟମ କରି ରାଜନୀତି କରିବେ ସେଟା ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଥିଲେ ପୁରୀରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉଭଳି ସମାଜ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ରାଜନୀତି କର୍ମରତ ଲୋକ ସେଭଳି କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସମାଜ ଭାବର ଯୋଉ ଦିଗଟା ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ରହିଛି ପ୍ରଚାରିତ। ଜଣେ ରାଜନୀତି କର୍ମୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସମାଜକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରେ ତାର, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିନା ପଲିଟିକ୍ସ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେଲା ହିଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇନି ମାନେ ଆମେ କାହା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଆମକୁ କହିବୁ, କାହା ଗୋଟେ କହିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଜ କର୍ମର ଭାବନା ଯଦି ରହିବ, ସେ ସମାଜକର୍ମୀ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜର ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆଜିକା ଯୁବ ସମାଜ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସମାଜ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଟିକେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାବେଳେ ଟିଭି ନଥିଲା, ରେଡିଓ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ରେଡିଓ ନଥିଲା, ତାପରେ ଟିଭି ଆସିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ ମାନେ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଗୁଡା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଯେମିତି ଖରାପ ନ ପଡେ ଏବଂ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କେବଳ ଯୁବ ସମାଜ ନୁହଁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ସମସ୍ତେ ଏକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଟ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନୁହଁ। ତା ଦେହରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।